আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতে আরও একবার আমার সমস্ত পারিবারিক স্বজনকে স্বাগত জানাই। আজ আরও একবার কথা হবে দেশের উপলব্ধি, দেশের মানুষের সমবেত প্রয়াস নিয়ে। 21 শতকের ভারতে এমন অনেক কিছু হচ্ছে যা নাকি বিকশিত ভারতের ভিত্তি মজবুত করে চলেছে। যেমন এই 23শে আগস্টে আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলে প্রথমবার জাতীয় মহাকাশ দিবস উদযাপন করলাম। আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই এই দিনটি উদযাপন করেছেন। আরও একবার চন্দ্রযান 3-এর সাফল্য উদযাপন করেছেন। গত বছর এই দিনে চন্দ্রযান 3 সফলভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে শিবশক্তি পয়েন্টে অবতরণ করেছিল। ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই গৌরবময় কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। বন্ধুরা, দেশের তরুণরাও মহাকাশ ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে অনেক উপকৃত হয়েছেন। তাই আমি ভাবলাম, কেন না আজ মন কি বাতে মহাকাশ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত আমার কিছু তরুণ সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলি। স্পেসটেক স্টার্টআপে গ্যালাক্সাইয়ের দলের সঙ্গে কথা বলার জন্য যোগ দিচ্ছে। এই স্টার্টআপটি শুরু করেছিলেন আইআইটি মাদ্রাজের প্রাক্তন ছাত্ররা। এই সমস্ত তরুণ তরুণীরা আজ ফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত। সুযশ, ডেনিল, রক্ষিত, কিষান এবং প্রণীত। আসুন জেনে নিই এই তরুণদের অভিজ্ঞতা। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर
रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर, हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है। अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्साई शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं, ये जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी एंड इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रिसेंट एफडीआई पॉलिसीज की वजह से और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इन स्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है स्टार्टअप्स के लिए। मेरे मित्र डेनियल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनियल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है। हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहाँ काम करना चाहते थे और स्पेस डोमेन में, बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इस कारण वो लोग इंडिया वापस आके इस इकोसिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं, किशन ने और डेनियल दोनों ने, मैं जरूर मानता हूं कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है, और जो आपके वर्णन से, और क्योंकि आप उस फील्ड में हैं तो आपको ध्यान में जरूर आता है और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि देश के नौजवान अब इस फील्ड में यहीं पर अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं? मैं प्रणीत बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ प्रणीत, बताइए। सर, मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से 2 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली इज, अगर अपने को स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी
जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट कुछ मेजर डिसीजंस लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है। ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले, ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है, गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े होके एक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे या ऐसे कुछ चीजें होती थी। बट आज अगर हम ये सुने कि कोई बड़ा होके ये बोलता है कि मुझे बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाए। साथियों, एक प्रकार से प्रणीत, किशन, डेनिल, रक्षित, सुयस, जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है। तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है। और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहाँ से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। আমার প্রিয় দেশবাসী, এবছর লালকেল্লার প্রাকার থেকে আমি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত নন এমন 1 লক্ষ যুবককে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। আমার এই বক্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে আমাদের কত সংখ্যক যুবক যুবতী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তারা শুধুমাত্র সঠিক সুযোগ আর সঠিক পথ নির্দেশনা খুঁজছেন। এই বিষয়ে আমি দেশের যুব সমাজের কাছ থেকে চিঠিও পেয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ আমাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শও পাঠিয়েছেন। কয়েকজন যুবতী চিঠিতে লিখেছেন যে এটা তাদের জন্য সত্যি অকল্পনীয় বিষয়। পিতামহ বা পিতা মাতার কোনো রাজনৈতিক উত্তরাধিকার না থাকায় তাঁরা চাইলেও রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারেন না। কেউ কেউ লিখেছেন যে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই তারা মানুষের সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারেন। কোনো কোনো যুবক লিখেছেন যে পরিবারবাদী রাজনীতি নতুন প্রতিভাকে দাবিয়ে দেয়। কোনো কোনো যুবক লিখেছেন যে এ ধরনের প্রচেষ্টা আমাদের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি যে এখন আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন যুব সমাজ যাদের কোনো রাজনৈতিক পটভূমি নেই তারাও রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে পারবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের উৎসাহ দেশের জন্য কাজে আসবে। বন্ধুরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে এমন অনেক মানুষ উঠে এসেছিলেন যাদের কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তারা তাদের নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এখন উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আজ আমাদের আরও একবার সেই একই চেতনার প্রয়োজন। আমি আপনার সমস্ত যুববন্ধুদের বলবো যে আপনারা এই অভিযানে অবশ্যই যোগ দিন। আপনাদের এই পদক্ষেপ আপনাদের এবং দেশের ভবিষ্যৎ বদলে দেওয়ার মতো হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, এবার হর ঘর তিরঙ্গা ও পুরা দেশ তিরঙ্গা অভিযান তার পরিপূর্ণ উচ্চতায় ছিল। এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বহু আকর্ষণীয় ছবি
দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে এসেছে। আমরা দেখেছি বাড়িতে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিবর্ণা পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। লোকেরা তাদের দোকান, অফিসে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা লাগিয়েছেন। লোকেরা তাদের ডেস্কটপ, মোবাইল এবং গাড়িতে তিরঙ্গা লাগিয়েছেন। মানুষ যখন একসঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন সেই অভিযান বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখন আপনাদের টিভির পর্দায় যে ছবিগুলি দেখছেন, সেগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রিয়াসি এলাকার। এখানে 750 মিটার লম্বা পতাকার সঙ্গে তিরঙ্গা শোভাযাত্রা বের করা হয়। আর এই শোভাযাত্রা বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু, চেনাব রেল সেতুর উপর বের করা হয়। যারা এই ছবিগুলি দেখেছেন, তাদের সবাই এই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। আমরা সকলেই শ্রীনগরের ডাল হ্রদে তিরঙ্গা যাত্রার মনোমুগ্ধকর ছবি দেখেছি। অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেং জেলায়ও 600 ফুট দীর্ঘ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। একইভাবে দেশের অন্য রাজ্যগুলোতে একইভাবে সব বয়সের মানুষ তিরঙ্গা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা দিবস এখন এক সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আপনারাও নিশ্চয়ই এটা অনুভব করেছেন। মানুষ তাদের ঘর ত্রিবর্ণ রঞ্জিত মালা দিয়ে সাজিয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলারা লক্ষ লক্ষ পতাকা তৈরি করেছেন। ই কমার্স প্ল্যাটফর্মে ত্রিবর্ণ রঙে রঞ্জিত পণ্যের বিক্রি বেড়ে যায়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের পতাকার 3 রং দেশের আনাচে কানাচে, জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র দেখা গিয়েছিল। হর ঘর তিরঙ্গা ওয়েবসাইটে 5 কোটিরও বেশি সেলফি পোস্ট করা হয়েছে। এই অভিযান সমগ্র দেশকে এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। আর এটাই তো হলো এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। আমার প্রিয় দেশবাসী, মানুষ ও পশুর মধ্যে ভালোবাসা নিয়ে কত ফিল্ম আপনারা দেখেছেন, কিন্তু এখন অসমে একটি সত্যিকারের গল্প তৈরি হচ্ছে। অসমের তিনসুকিয়া জেলার বারেকুড়ি নামে একটি ছোট্ট গ্রামে মোরান সম্প্রদায়ের লোকরা বাস করেন এবং এই গ্রামে হুলক গিবন বাস করে, যাদেরকে এখানে হোলো বানর বলা হয়। হুলক গিবনরা এই গ্রামেই তাদের বাসস্থান তৈরি করেছে। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই গ্রামের মানুষের সঙ্গে হুলক গিবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামের মানুষ এখনও তাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ অনুসরণ করেন, তাই তারা সেসব কাজ করেছেন যেগুলো থেকে গিবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। যখন তারা বুঝতে পারেন যে গিবন কলা পছন্দ করে, তখন তারা কলা চাষও শুরু করেন। উপরন্তু তারা গিবনের জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত রীতিনীতিগুলি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ঠিক যেমন তারা তাদের নিজের লোকদের জন্য করে থাকেন। তারা গিবনের নামও রেখেছেন। সম্প্রতি কাছাকাছি বিদ্যুতের লাইনগুলি অতিক্রম করার কারণে গিবনের সমস্যা হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে এই গ্রামের মানুষজন এই বিষয়টিকে সরকারের গোচরে নিয়ে আসেন এবং শীঘ্রই এর সমাধানও করে নেওয়া হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে এখন এই গিবনরা ছবি তোলার জন্য পোজ দেয়। বন্ধুরা, অরুণাচল প্রদেশের আমাদের তরুণ বন্ধুরাও পশু পাখির প্রতি ভালোবাসায় কারু থেকে পিছিয়ে নেই। অরুণাচলের আমাদের কয়েকজন তরুণ বন্ধু
3D প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। কেন জানেন কি? কারণ তারা বন্য প্রাণীদের শিং ও দাঁতের জন্য শিকার হওয়া থেকে বাঁচাতে চান। নাবম বাপু এবং লিখা নানার নেতৃত্বের দলটি প্রাণীদের বিভিন্ন অংশের 3D প্রিন্টিং করেন। পশুদের শিং, দাঁত যাই হোক না কেন, এগুলি 3D প্রিন্টিং দিয়ে তৈরি করা হয়। এর থেকে জামা কাপড় এবং টুপির মতো জিনিস ব্যবহার করা হয়। এটি একটি চমৎকার বিকল্প যেখানে বায়োডিগ্রেডেবল উপাদান ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের অসাধারণ প্রচেষ্টার যত বেশি প্রশংসা করা হোক না কেন, সেটাই যেন কম। আমি বলবো এক্ষেত্রে আরও বেশি করে স্টার্টআপ গড়ে তোলা উচিত, যাতে আমাদের পশুদের রক্ষা করা যায় এবং ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। আমার প্রিয় দেশবাসী, মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায় অসাধারণ কিছু বিষয় হচ্ছে যেগুলো আপনাদের অবশ্যই জানা উচিত। সেখানে আমাদের সাফাই কর্মী ভাই বোনেরা বিস্ময়কর কাজ করেছেন। এই ভাই বোনেরা বর্জ্য থেকে সম্পদের বার্তা বাস্তবে পরিণত করে আমাদের দেখিয়েছেন। এই দলটি ঝাবুয়ার একটি পার্কে বর্জ্য থেকে বিস্ময়কর শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। এই কাজের জন্য তারা আশেপাশের এলাকা থেকে প্লাস্টিকের বর্জ্য, ব্যবহৃত বোতল, টায়ার এবং পাইপ সংগ্রহ করেছেন। এই শিল্পকর্মগুলির মধ্যে হেলিকপ্টার, গাড়ি এবং কামানও রয়েছে। সুন্দর ঝুলন্ত ফুলের পাত্রও তৈরি করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত টায়ারগুলিকে আরামদায়ক বেঞ্চ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের এই দলটি রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইকেলের মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে উদ্যানটি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। এখানে স্থানীয়দের পাশাপাশি আশেপাশের জেলাগুলিতে বসবাসকারীরাও এটি দেখতে আসছেন। বন্ধুরা, আমি আনন্দিত যে আজ আমাদের দেশের অনেক স্টার্টআপ দলও পরিবেশের প্রসারে এ ধরনের প্রচেষ্টায় যুক্ত হচ্ছেন। কনশাস নামে একটি দল রয়েছে যারা পরিবেশ বান্ধব পণ্য তৈরি করতে প্লাস্টিকের বর্জ্য ব্যবহার করছেন। আমাদের পর্যটন স্থানগুলিতে, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে ফেলা আবর্জনা দেখে তাদের কাছে এই ধারণাটি আসে। এরকম আরেকটি দল ইকোকারি নামে একটি স্টার্টআপ শুরু করেছে। তারা প্লাস্টিকের বর্জ্য থেকে বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরি করেন। বন্ধুরা, খেলনার রিসাইকেল করা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি। আপনারাও জানেন যে অনেক শিশু কত তাড়াতাড়ি খেলনা নিয়ে বিরক্ত হয়ে যায়। আবার একই সঙ্গে এমন শিশুরা রয়েছে যারা সেসব খেলনার স্বপ্ন দেখে। যে খেলনাগুলি নিয়ে আপনার বাচ্চারা আর খেলবে না, আপনি সেগুলি এমন জায়গায় দিতে পারেন যেখানে সেগুলির ব্যবহার করা অব্যাহত থাকবে। এটাও পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি ভালো উপায়। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব, তাহলে পরিবেশ শক্তিশালী হবে, দেশও এগিয়ে যাবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, মাত্র কয়েকদিন আগে 19শে আগস্ট আমরা রাখি বন্ধনের উৎসব পালন করেছি। সেদিন গোটা দুনিয়ায় বিশ্ব সংস্কৃত দিবসও পালিত হয়েছে। আজও দেশে বিদেশে সংস্কৃতের প্রতি মানুষের বিশেষ অনুরাগ রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে সংস্কৃত ভাষাকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা আরও কথা বলার আগে আমি আপনাদের জন্য একটি ছোট অডিও ক্লিপ শোনাচ্ছি।
Титиршух шиграгам гангам и дам лакшманам абрей. Секретут. Сату дриштва надитире навам ишваку нанданах. Титиршух шиграгам гангам и дам лакшманам абравит. বন্ধুরা, এই অডিওটি ইউরোপের একটি দেশ লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানে একজন অধ্যাপক বেটস বিদুনাস একটি অনন্য প্রচেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন সংস্কৃত অন দ্য রিভার্স। একদল লোক সেখানে নেরিস নদীর তীরে জড়ো হয়ে বেদ ও গীতা পাঠ করেন। সেখানে গত কয়েক বছর ধরে এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আপনারাও সংস্কৃতের প্রচারের জন্য এ ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ফিটনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ থাকতে হলে আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার দিকে নজর দিতে হবে। মানুষকে ফিটনেস সম্পর্কে সচেতন করতেই ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট চালু করা হয়েছিল। আজ প্রতিটি বয়সের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ সুস্থ থাকার জন্য যোগব্যায়াম গ্রহণ করেছেন। মানুষ এখন তাদের খাবারের প্লেটে সুপারফুড মিলেট অর্থাৎ শ্রী অন্নকে জায়গা দিতে শুরু করেছেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল প্রতিটি পরিবারকে সুস্থ রাখা। বন্ধুরা, আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ, আমাদের সকলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আমাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের উপর। আর শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য তাদের যথাযথ পুষ্টি পাওয়া জরুরি। শিশুদের পুষ্টি দেশের অগ্রাধিকার। যদিও তাদের পুষ্টির দিকে সারা বছরই আমাদের মনোযোগ থাকে, তো একটি মাসে দেশ এটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। প্রতি বছর 1 সেপ্টেম্বর থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোষণ মাস বা পুষ্টি মাস উদযাপিত হয়। পুষ্টি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য পোষণ মেলা, রক্তাল্পতা শিবির, নবজাতকদের বাড়িতে যাওয়া, সেমিনার, ওয়েবিনারের মতো অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অনেক জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ির মাধ্যমে মা ও শিশু কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলি অপুষ্টিগ্রস্ত শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাতকদের মায়েদের উপর নজর রাখে। তাদের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাদের পুষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। গত বছর নতুন শিক্ষানীতির সঙ্গেও পুষ্টি অভিযানকে যুক্ত করা হয়েছে। পোষণ ভি পড়াই ভি অভিযানের মাধ্যমে শিশুদের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আপনাদেরকেও অবশ্যই নিজেদের এলাকায় পুষ্টি সচেতনতা অভিযানে যোগ দেওয়া উচিত। অপুষ্টির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আপনার ছোট প্রয়াস অনেক সাহায্য করবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, এবার মন কি বাতে শুধু এটুকুই। মন কি বাত আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমার সবসময় ভালো লাগে। এরকম লাগে যে আমি আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে হালকা মেজাজে পরিবেশের আমার চিন্তাভাবনা ভাব করে দিচ্ছি। আমি আমার মনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি। আপনার মতামত এবং পরামর্শ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক উৎসব আসছে। আমি সেগুলোর জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাচ্ছি। জন্মাষ্টমী উৎসবও আছে, আগামী মাসের শুরুতেই গণেশ চতুর্থীর উৎসবও আছে, ওনাম উৎসবও এগিয়ে আসছে। আমি মিলাদুন নবীরও অভিনন্দন জানাই। বন্ধুরা, এ মাসের 29 তারিখ হলো তেলুগু ভাষা দিবস। এটি অসাধারণ একটি ভাষা। আমি সারা বিশ্বের সমস্ত তেলুগু ভাষী মানুষকে তেলুগু ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారికి తెలుగు ভাষা দিনোৎসব শুভকাঙ্ক্ষুলু। বিশ্ব তেলুগু দিবস উপলক্ষে সমস্ত তেলুগুভাষী জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সকলকে বর্ষাকালে সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি ক্যাচ দ্য রেন মুভমেন্টের অংশ হওয়ারও অনুরোধ করব। আমি আপনাদের সবাইকে এক পের মাকে নাম অভিযানের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আরও বেশি করে গাছ লাগান এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করুন। আর কিছুদিন পরে প্যারিসে বিশ্ব প্যারাঅলিম্পিক্স শুরু হতে চলেছে। আমাদের দিব্যাঙ্গ ভাই ও বোনেরা সেখানে পৌঁছেছেন। 140 কোটি ভারতীয় তাঁদের অ্যাথলেট ও খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করছেন। আপনারাও #cheer4bharat দিয়ে নিজেদের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করুন। আগামী মাসে আমাদের আরও একবার কথা হবে এবং অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিদায় দিন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। आनी खापांगनि हाक्तनि लुकुरक खुलुमका मन की बातो ते वैसा आनी जत नुखुंनि बररकनाव लामसको तिनी तै वैसा कक सालायनानि हाक्तरनि चासामुङो तुयै हाक्तरनि लुकुरकनि पाल साक्तार मुङो तुयै 21st सेन्चुरिनि भारत बोसोकसे आबुतिरक ngै tong जेरक कियकजाक भारतनि हामक्राय क्राक खलाय दङ जेतैखे अ आगस्ट ताल 23 जों हाक्तरनि जत लुकुरक पयला नेशनेल स्पेस डे पालायखा आनी पयतो दङ नरक जतन आ सालनो पालायखाना ते वैसा चंद्रयान 3 चासामुंनि तंथकमुं पालायखाना थानाय बिसिनि अ सालनो चंद्रयान 3 तालनि सालग्रा बखाक शिव शक्ति पॉइंट काहामके बिख्लायमानि भारत अ चासामा मानमारि मानथानि हायुंनि पुइला हाक्तर चालायसं हाक्तरनि सिक्लारक स्पेस सेक्टर रिफर्मनि बिसिंतै गोबांमा मानमारि मानखा आबुनि बागै आं वान सुक्का तिनी मन की बात स्पेस सेक्टर बाय गदालजाक चीनी किसा सिक्लारक बाय कक सालायनाय होननाय आं बाय कक सालायनाय बागै स्पेस टेक स्टार्टआप गैलेक्सी आई नि बदल गोरों हरि दङ अ स्टार्टआप
IIT Madras-ni alumni song sang samani. O joto sikla rok kokduk tui angbai kereng horka. Soes, Daniel, Rakshit, Kisan, tai Pranit. Haide o sikla rok ni simungno saiman layana. हेलो 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 नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ। इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर मैं अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम दो क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करेंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है? सर हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर। स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है। अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्साई शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं, ये जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी एंड इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी
इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रीसेंट एफडीआई पॉलिसीज की वजह से और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इनस्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है स्टार्टअप्स के लिए। मेरे मित्र डेनियल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनियल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है। हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहाँ काम करना चाहते थे और स्पेस डोमेन में, बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इस कारण वो लोग इंडिया वापस आके इस इकोसिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं, किशन ने और डेनियल दोनों ने, मैं जरूर मानता हूं कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है। और जो आपके वर्णन से, और क्योंकि आप उस फील्ड में हैं तो आपको ध्यान में जरूर आता है और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि देश के नौजवान अब इस फील्ड में यहीं पर अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं? मैं प्रणीत बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ प्रणीत, बताइए। सर, मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से 2 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली इज, अगर अपने को स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट कुछ मेजर डिसीजन लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है। ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले, ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है, गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े होके एक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे या ऐसे कुछ चीजें होती थी। बट आज अगर हम ये सुने कि कोई बड़ा होके ये बोलता है कि मुझे बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाए। साथियों, एक प्रकार से प्रणीत, किशन, डेनियल, रक्षित, सुयस, जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है। तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है। और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहाँ से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। आनी खापांनि हाक्तनि लुकुराक अब बिसिओ लालकिलानि सिमी आं थोंरों बदल बाय गोदाल जायगा आबहाय खरक सारा साय सिक्लारकनो थोंरों बदल बाय गोरोंनानि कबक मानि
아니요 꺽 사마니 너뚜이 벨라이 캐나 꺽 살아이 작카 아우바이 완수구이 마노 너럭 하이 부석 시클라 퉁릉 바이 그달나니 티알 똥 버럭 서이 셉타이 서이 람 호농나노세 루뚜고 아부노 뚜이 앙 학torni 시클라럭니 꺽툰 뭐 만카 소셜 미디어 오보 벨라이 살아이마니 누카 버럭 아나 주다 꺽 비티 러허까 किसक सिक्ला रक कक तुन सिहरका अब बरकनि बागै वान सुगुइसे मान्या कक बुचु एबा मा फानि थोंरोंग गोदालमुं गरैनि बागै बरक मुचुं फानो थोंरोंग हाबै मानिया बाक्सा सिक्ला रक सैखा कामियाम जायो सामुं तांगानि बरकनि काहाम सिमुं दङ आबुनि बागै बरक लुकु जोंजाल सकमर थानि चुबामुं नाय किसक सिक्लारक सैका नुखुं रुगजाक थोंरों कताल एलेम न सिक्लग किसासक सिक्ला सारखा आबतै साक्तार मुं चिनि लुकुरायजन ताइबक राग ख्लायनाय अबनतै कक बिति रहना बागै आं जतन हामबाय यापार आं खाख्लायो ताबुकचिनि पालनि चाइटक मुंबाय आबतै सिक्ला हदा जेरकनि मुंसा थोंरों गोदाल मुं गरै बरकब थोंरोंग सिगाङै फायमाननाय ताइ बरकनि सिमुं बरकनि खातुंमुं हाक्टरनि सामुंग नांनाय किचिंसं यकमा चबानि जरावब हदानि जत बेरमनि सिमि आबतै गोबांमा बरक कासाय फायका जेरकनि मुंसा थोंरोंनि गोदाल मुं गरै भारतनि यक सामुंनि बागै बरक बंनि लांमानो याफाल लांखा ताबुक कियकजाक भारतनि नाहार मुंग सगैना बागै तिनि तेवाइसा आ वानसुक मुंनो नांफिर आं आनि जत सिक्ला किचिं संनो सानाय नरक अ सामुंग याप्रि सेदि नरकनि अ याप्रि सेमुं हाक्टरनि थिनांनो स्लायरि माहाय ओंनाय आनि खापांनि हाक्टरनि लुकुरक हर घर तिरंगा तै हाक्टर गोनांगै पालिकथामबाना ताक्लायनि तांबुतां बेलायनो चोना साका हाक्टरनि जुदा जुदा थाइनि सिमियाव तांबुतांनो रोगै बेलाय वानामा सिंसे मांप्लिरक कासाय फैका जों नक साकाव तिरंगा कबन मानि नुखा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी बो तिरंगा नुखा लुकुरक बाय थांनि फालनक हाबानग तिरंगा बानाति साका लुकुरक बाय थांनि डेस्कटप मोबाइल ताय माल खुंरगब तिरंगा थेबाका जेफ्रु लुकुरक थानसाके गथावै बाय थांनि खा कामानो फुनुग आफ्रु अ तांबुतांनि सा सामुं कुसुं ब्रै सोना साव ताबुक नरक टीवी स्क्रीन जे मांप्लि नुगै दङ आबो जम्मू काश्मीर आमचाइनि आरो 750 मीटर कलक बाना बाय बाक्सा तिरंगा रैली खलायजाखा तै अ रैली हाइनि जतनिसाय कुचुक चिनाब रेलवे ब्रिज सागातै खलायजाखा केब मांप्लिनो नुखे बिनि खा तंथगै मोसावानो श्रीनगरनि डाल लेक संसाजाक तिरंगा रैलीनि नायथाथक मांप्लिब जों जतन नुखा अरुणाचल प्रदेशनि सालका कामें हांखरनि सिमि 600 फीट कलक तिरंगा तै रैली खलायजाखा हाक्टनि गुबुन हास्तेरगब आबाहायकेनो जत उमरनि लुकुरक आबाहाय तिरंगा तांबुतांबाय बाय थांनो गोदाल रोखा यक सामुंनि साल ताबुक कायसा लुकुरकनि साल ओंगै कासाका आबो नोंबो वानसुगै मानखाना लुकुरक बाय थांनि नग पालथाम बाना बाय चिथिमान नुकजाखा बाय थां साकचुकजाक बदल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बोरैरावबो रासाय बाना सिनामका इ कमार्स प्लेटफर्म पालथाम बाना चिथिजाक मानै फालजाकना बांखा यक सामुंनि साल हाक्टरनि जुदा जुदा थायो हा तै नखा जत थायनो
chini palik thambana nukjakha Har Ghar Tiranga website bara jak ni saibo gobang selfie post khlajakha o tang butang haktoni joto lukuno tungsak khutungbai manjukha tai abono ek Bharat Shrestha Bharat ani khapangni haktoni lukuro Borok manusyo tai mal matarokni bisingo hamjak laimano tuyui busukse toke norok nukhana phiaba kaisa kubui kothoma jorao Asamo sajagoi tongo Asamni Tinsukia hangkhorni Chikonsa kami Barekkuri o tongo Moran bo songni lukurok tai a kami o tongo Hulok Gibbon Janaron lukurok Hulok Mukhra nei ringlayo Hulok Gibbons o kami o no bini nok snamoi tisaka norok khnai wana jagana o kamini lukurok bai Hulok Gibbon ni belai kusam halok bojak tongo kamini lukurok tabukbo siri sitini tong halokno palai tongkho aboni bagaino borok asamung khlaikha jetikhe Hulok Gibbon bai borokni halok taibo rakna tui jepro borok Simon Kha Gibbons thailik thokjago honoi afro borok thailikni bakchara khlainani changkha abro karui borok kokchapkha Gibbons ni asaima tai thima riti raida tui khlaijaknai jetikhe borok baithangni lukuni bagoi khlaio borok Gibbons na mungbo rikha salkya sekang Gibbons ni ganatui sung pherang ni tar thangma bai belai bejoa kotorok laio abotui kamini lukrok hapang ni thani jengjal ni kokno sawi khnar harkha tai hapang bo datino yapribo romkha ang khnamani tabugo Gibbons mangpli tisapruke Porsboriu nei Kiching song Malmata hamjak mungo Arunachal Pradesh ni Sikla logi songbo buini sai uklogoya Arunachal ni chini kisasak Sikla ro 3D printing technology no samungo phanangnani changkha saidaman tangoi hinba borok bolongni malmatarokno bokorongo tai buani bagoi sikar khlainarokni yakni bachanra musungo Nabam Bapu tai likha nana ni tuiphangbai obodol bolongni malmatani juda bukhago 3D printing khlaio malmatani bokorongo thung buawong thung abo jotono tabuk 3D printing bai snamjago abo bai ka amchloi tai tupi hai manirok bo snamjago abo belai wanama singsa kaisa alternative jeni bisingtui biodegradable materials snamjago ama hai tangbutang ni bagoi jesek bola jago abo belai kisa ang sana musungo kubang ni sai kubang startup rok adikholo buskango sikangoi phaidi jetike chini bolongni malmata rok thangai tangoi manatoi tai chini sirisitini raidabo mutangjak mantoi ani khapang haktoni lukurok Madhya Pradesh ni Jabuao mohai kaisa samung kahamungui tongo abono norok belai khana nango aro chini sap sutra khlainai takhuk bukhuk song belai samung kaham khlaika o takhuk bukhuk song chungno west to wild ni kok tumano kubui ni muk thango khlai phunukka o team Jabua ni kaisa park ni manoi hamya bai belai naithatok artwork snamti saka borogo samungni bagai gana gini amchani plastic hamya use khlajak bottle tires tai pipes thumka o artworks o helicopter malkhung tai kaman bo tongo
belai nathok khum bo snamjakka aro samungo phanangjak tire je belai aram gnang chair achukjaknai bench snamjakka sabsutra khlainai o team reduce reuse stay recycle ni kothma yungno kom thaino yasagnyakha borok ni saitong mungbai park tabuk belai naithokka abro naina bagui amchani lukurok bai baksa gana gini hang koro tongnai lukurok bo phaina nai tongo kiching song ang belai khatungo tabuk chini haktoni kwbangma startup bo tongkhorno muthang narna bagui tangbutang bai kwrwngui tongo e-conscious mungui kaisa team plastic waste no samungo phnangui eco-friendly manui snamui tongo borokni wansukmung chini berai khri thai sana thangke hathai sakao pirsajak manui hamyano nugui haikha abo hai keno lukurok tei kaisa eco-kari mungui startup chengkha borok plastic waste ni simi juda juda naithotok manui snamno kiching song toy recycling bo mohaino kaisa samung butang jathani jeng jotono kwthai samung khlaimano norok bo saimano baksa baksa chrairok bini thungjaknai manui bai datino borungui thango mohai chrai bo tongo je o thungjaknai manui ni bagui imang snamo amahai thungjaknai manui tabuk nini chrai thungya abono nung amahai thaya rwimano jathani abo te waisa samungo phanangmanatui abo bo tongkhorno muthang narkna bagui kaisa lama kaham jeng jotono kwthalai sakthar laikhe afurno tongkhor raknai tei haktor bo bwskango skangnai ani khapang hakton lukrok salke skang jeng agast talni sal chichuku raksa bandhan sal palaikha a salono hayung gnangui hayung sanskrit salbo palaijakka tabo haktor tei buihao sanskrit ni phasing lukrokni alaida hamjakmung nukjago hayung ni juda juda haktoro sanskrit kokno tei juda juda research tei samungo phanangjagui tongo bwskangni kok salaina swkang ang norokni bagui kaisa chikonsa audio clip play khlai tongo Титиршух шиграгам гангам и дам лакшманам абрей. Секертут. Сату дриштва надитире навам ишваку нанданах титиршух шиграгам гангам и дам лакшманам абравит. kiching song o audio Europe ni kaisa haktor Lithuania bai krungjak arni khorja professor bits bidunas kaisa alaida chaitomung chaitokha tei bini mungrikha sanskrit on the rivers kisa sek lukurokni kaisa bodol neris tuima paro kuthumlai tei borok aro ved tei gita porilaya thanai bisikasek romui aro amahai chaitomung ngui paikha norok bo sanskrit ni awaimungni bagui abohai chaitokmung saktar de ani khapangni haktoni lukurok chini jotoni langmao fitness belai nangkugo sak kaham tongna bagui chini tongmung chamung nungmung ni saka mokol ma kainai lukurokno fitness ni sisamrumungni bagui fit india tangbutang changlaijakmani tabuk sak kaham tongna bagui joto umorni joto lukurok yoga no yachaknakha borok tabuk borokni chamungni mairango superfood millet sayakeba sri anna hamno thairui tongo mohai chaitok mungni nahar mungkha jotoni nukhungono sak kaham tongnani kiching song chini nukhung chini dofa chini haktor tei bini thinang chini bwsa bwtui sakhambai kubuljaktai chrairokni sakhamni bagui nango salbrumni nangkukmani chamung kaham
Srairokni cakolom haktorni bagui puila samung. Phiaba borokni cakolomni bagui bisi thigino chini mokol kaisumui tongo. Phia talsa aboni bagui haktorni alaida khlaio. Bisi burumno September talni puilani salni simi sal thamsi jora. Cakolom sal talni palaijago. Cakolomno tui lukurokno sisarna bagui. Cakolom ter anemia sibir absakloi nogo thinang naimung seminar webinar hai dal bidal samungbutang yago najago. Kobangma thayo Anganwadi ni bisingtui Mother and Child Committee khlaijaka. O committee cakolom kwrui cherai sakuplung bwrui masamra bwrwirokno track khlaio. Tai borokno monitor khlaijago. Tai borokni cakolomni bagui chamungbo rwjago. Thanai bisio pushon tangbutangno new education policy bai khopjakha. Pushon bi porai bi tangbutangni bisingtui cherairokni balance growth ni saka phan boksinjakha. Norokni amchaini nutrition ni awaimung tangbutango manjakna nango. Norokni mohai kaisa chikonsa saitongmung Korea ni no kebengui chobao belai chobamung manana. Ani khapangni haktoni lukurok. Tini ni bagui Man Ki Baat asuk jorano. Man Ki Baat ni norok bai kok sawoi joto no ani kha belai tongthogo. Mohai ma tongo ang nukhungni adong rok bai achugui kwchang tong khorbai ani khani kok norok bai sai tongo. Ang norokni khabai kwrwngui tongo. Norokni feedback tai kok bitirok ani bagui belai mulaja gwnang. Salkisani ulono kwbangma ter phai tongo. Ang aboni bagui norokno belai kha kaham tei hambai yapharo. Janmashtami bo phai tongo. Phaine talni chengrabo Ganesh Chaturthi terbo phai tongo. Unnam terbo bwskango. Milad un Nabi ni bo kha kaham yapharo. Kichingsong o talni salni chichuku ungkha Telugu Bhasha Divas. Kubuni abo kaisa belai khnatok kok. Ang hayung gwnangui joto Telugu kok sanai rokno Telugu kok salni kha kaham yapharo. Prapancha Vyaptanga Unna Telugu Bariki Telugu Bhasha Dinutsav Shubhakanshulu Kichingsong ang norok jotono watui molni jora saktharoi tongma bai baksa Catch the Rain Movement bai bo gdal na bagui koina muchungo. Ang norok jotono ek per ma ke nam tangbutangni kokno tui teoisa muitu khlaina muchungo. Tai bo kwbang khe phangchara kaidi tai buinabo khatungri. Tai sal kisani ulo Pariso Paralympic chengna thangui tongo. Chini dibang takhuk bukhuk song aro sogui baikha. Khorok sara bwrisi rwjak Bharatni lukurok borokni athletes tai thungnai rokno khabacharui tongo. Norok bo #cheer4Bharat riui bai thangni athletes rokno khabachari. Phainai talo ang tewaisa norok bai kwrwngnai tai juda kokno tui kok salainai. Tabuksak jora tui asukno situng belai hambai khulumka.